yong e kan sem bamba kiri mene donem bede de mazimin ye mane dia nyamba makarga biya mene man voke fa izan ya ka wala kwa maria me to man wana voke bore mbam ne homba lo mbam no nzonga lobo mazimin ye man dia tasune me tamine bese bamba kiri Belkumun wantu jibi zangona ke Belkumun wantu jibi zangona ke Bimanu na bibiala bumda bebe Mazona makababa manuna Masusu tongana mawa mendimuto Demano no manya bima matugamvus De no me menembit de nome temene vit Belkumun wantu jibi zangona ke Belkumun wantu jibi zangon Bimani na bibiala bumda bebe Mazona makababa manina Masusu tongane mawa mendimuto Demano nome nya bima matugambus De nome temene vit de nome temenambi. Ni jonga dai tozo ke sobis la yae. Asuya asuna ma. Ya mate kana ke ina jonga le ba. Ne sita mo ka van le bala ne muran nema. Le bala di pa ametu meaning anda le ba. Le zemurna to ka ba dai tos do sininge le ba ne tum usegal me tum na wai ninga panganda le bayo le bala ke wuvala unga kadvana satani men bi like langyo an busy meni amune women jon wo ke ba minga woto nyonga ole nye ke lu janjon ya ke do wa he kan na minga ba cho do satana so bomi le ba aya women minga jon ne ugbel nyonyum unga kadvana zambe ininga ndale ba ulumvu city Nyonyoa ti boliva ngene le bala ke boliva la wona satani aya do amon chuk ne wa mam gbel maluma asepe nyoma ne boja kadvana do light ne ke jege dala ungeli message beda mon chuk ne mam mel maluma merci dan kang pene ne mesenga banda itos na mesenga ba chos parce que mesenga be hino ngati gbe chuk ne tio manga gbe mu bilan ma ba do ma kai na ya mata ma ke babanga itas ma yeni de le vor de amvus do maluma merci kang pene chuk ne tio itim ne soma non me ke ba anda itos amu merci yen mbi amata tio mo le bi mi ola be mo ye abola ya me tamba ava mu nkoba amu Tara. Damdi metena nsangwa man bab amu ma wana nyandong tomo yo woga ne man ngisa koba yo woga cha koba woga mbam mu bibu bia kibia fel tsare wondala ndo Bika pepe mbanya tangna mazang ma hemin gang yo su ma zwa ankaro kwa bwanji kinbi yenwa bola luon to ya bayem timbolo bongo yaron Bika bayemna mazang babuma yen memana iwanzil ende mazang iwanzil ya matabayen bayem kifa tabo bwa subi bayem kamera bayemna boya mazang ma furi hala tafwa baba mayen ne bola me mangana mozmu bola luon minu beyen les choses de les blancs les choses des blancs le cadre ben bon ya mba c'est quand se ma sumina donc mais nos familles tak et on se dit ma zo ma mo mina acha mi akwaba ya kimia mi asangala on kwa ya za ma kama wa ba benye bam hala bi se ma bon ma présentation pas mais nos fois mal monsieur alima manga biala abuma bikebi toi wanya soit en fou ngwan bogon zuri yan fu me to funa apa abu pram na mana wala me no man manga ga zang
Donc mon manzang mais mes obus bakana manzang ani manana ani mandu ici je vais que bayarle ban me fuck akayim indifidina ya madno kwa ba aspect mai maka mon kwa biji ma masa zanga kwa ba ya madno kwa ba amun mabangali azete dime wacha wasilen donc ya mi kwa na ma vogale mina maka ma bi me fuck ma yin maka ma yem acha bakabati nda ibure yana asu maka masu nda zo ya look alu makiba babna look bende makan mo wacha bakabwa e bambamba e babwa ngwam yon di mais izo mga kama bebe ina hasu bebe men demo bot bebe mais papa banya tangna akwa be buku zinala ina azomi swan mi swan no sofa ma mo be taba mga be fa be ma mo ibisi be ko dodi amu ya makma be mo tu memen mga mo zo gi ma sala mugu ya fa bambo de mo zo gi ma sala mugu tu bon makma na makara zingulu ko fa be lo ma biki como ka lo ne keka akeke ama yebgo fa peu vous voir une fois sans din bo bisi be mo min tangan ga me na zo tiatina bi kan da ko ma mutmise iya o me kimi aka nam na kama ba yan fa bi se ba mazalali tara yen fu bin ye bondia mbu ba banga bana ba kwa min kwa mite mi ga kimi aka amende mo bot yan we kukwaza meza mesimene hebi kurbi kut endi mi karnuma abi se ba ma bezabe ka kabale min kwalmi akide ba bo fara ma yem ki bo bo fara ma ka fa bo yan azwa zali jowu bena tare wazendam min da mo bot amu ya wazu wa kwa mtiacha hotelo wa inu kwa ba cha bengala ruwa zomte anu fa ma kwa min no mwani lik me se za yebna pazan ba kamna farazima kana obe kinu kwa bana donc écoutez ya look asun motaba acha bebelo bu voix bebele fa bebeli tele bu voix ba bebele acha ba kubakat mais zoma ma kmayen in hana di kabwa bia bindi binongali eda binyer motuman binga ko usu amuina imorabe ki motum anezozomot sisa na kwa ba usu bot anima kwa mina fulansi bamga ni minam eyang mawoga ni miakwaba chambon menga sisi na ngame ya mata burbo kwam gangame ya abumam Il n'est jamais trop tard. donc il n'est jamais trop tard. Une fois quand Marie Noël ma voga ni mo si mo susu ya ngabi kwa ya tangana gwadboga tangana mbala na hazo Marie Noël donc anuma ya bi bet abapa atana maina o karabi ka zemene intere amu we belafe achamo wakana berit bunabui alu anirit mbet inirit bondom so benabui donc yasina bien bitibisi mbi bona motuman baraka maswa nengozu achami benmi yaga abimte me mo ko ngam ko ba ni garçon Yeah. Bolbinga bi boy hal mol mon kwal mebe manga yina bi ekibia ke emilan yon zila bolbia kibia swandi awola ligi bida india mana wol dete donc il y a que ça fou le mba inga lemi lang mismi kala e mami eze e meyeve mais c'est fa me kama karma boalon koba mu moruse non koba borte mu ntolibuk ou manier donc awola ki bi ligda do wolte yon bi tuni ki non koba tuzili mais zana amu mokwanga zona menziba vo ngisi mokwanga nche morzinga kana menziba vo mbwala ganye mboni kukwe ndo mayina yon bi ekibia fun kwabala bi kibia kena bi tangi kukwe mbona ibaba juna bi top 100 ke bi ton nzamba bangale bia e melugme tswe baba ba juna tan bi ko nde tswe usibi pinti ndo bi boya bi kibia le zen
abe zo ne iku ko be no nganeve ibi mana pa ke tik men dem to meso bi man tse ne be fara bi man bo ma meso ibi bo fa na di kanga nde to ban ba ba chang ne ya ibo be ben be nga zu bi to be te to bi liga to ben zai to fi ma ba ke be zo ma mu saki ngbele da ma zo bele to ben saki ma zo abandam na bonu ababozo ezo sigi mama zo mabo ben fa to we ndo abenu bo musu abeto edza engbele ivu ndeto ben zai to funzuk ndo bia bo aye yonzi izeni bia ke ineve manga sila ne yok mora no mala anga kaler bia a chafe be yene bo nara manga ke ha ma zang vende mbo ngano mon kwaba ta Bani kang biso lang kang biso lang kang biso lang ya man melong ba bolo kang bolo isango mane kang bolo isango kang boba kwaba ya tagayem izan biya ka tagayem ya biya kan fambe tagayem izan biya ka tagayem dama zona ambo mwara kwaba hala minga unguli minga kwaba hala manjiba hab mbarganye bi bware koko sigin che ye na bo ende twabia zonyi banga dugane bi kana an kwabo lob ya l'église domestique na wati na yabo kan dabot andite ndo ma kare kan na amani kan mesomene mekamene i wasohe ndo ke i hotel he amu yang bemiswan banga swa en poison ba kwa ban lo an kwa bo lob ne effet de mode wolu sanga yina aka luga miswan en tongula bi baswa ba habi mo fungu ya bona aka ga bona ba yale min gambole kabal na nda look bangazu sigisa ni ko so sigisa mama kifu dan ko we en langs game yam table wona bin ya bona banga tul na farsin akwanga anam ne ba yarne na abaman bo ankat minga chabankat numaku ya de zama ko ndaba yile nomna bayile nomne ngo yenjilinga e morwala e farwala ko ngal tala akayin ya kaman hala ba nan bangna ani bi hejo ba yamore biambi le edisu mutume makon ya ejibe dabo yemalugna yen mam baluan kwa blob la vision du monde et dit là on quoi tengo na ensinia bona okalna farjoué en tourno woué et oyem woué et bo bo kap no woué bo bo ndo man beti akara ki kwa ban kwa ban akara ko akwa bne e bizobinyo ga somis na abunumbara ga kurunkuwe na abuni men ga marando akara mvua kalosu na yebo ga sibizendo na ben ga ben mondo na akam do banga bona yong be fat bo soya zamba ni tam en yebo na domine ma kwa ba influence culturel en yebo no culturel zamba bi be sibe yebo zamba morosa yebo zamba alo yan kwa buwe ndo ametume binga bibi belo manga be ye mabale bien bi sibe wa bunga kanene mabiang
an kwabe ya bi kwabga banti be kwaba yon manga ba zukul mutuman manga banga so e zombo lo ne symbol bu kwaba o ke yimbe jwa e bomanu e wuyo me dune kinina nde zukulu jomtin jo yene yon aji bintu en binga jo bo jwa mo takte ye mon kwabu wombang Awesome. Dabo ben babu kwabga na ambangoni na woman ukoro oka universel mbolbazo alwala ne ba titi o bila ne ba lomo we ndo ama yena mbolbi batara banga wubne yebo yemi swan bolbo ka soy matum maba enga ba ki matum mazamba enga ba matum mobot matum mintan ne ba kalbina ina bi zombole ya abibi bo wuna be ya yana halna ba kwabga na yi moran damka yobte nduwan bayan na kokowa mora suka zamka yobte nduwan ndo ayan ban babu ga man wuti ya mata nduwan banga ke ya tomte ndo amazona mbolan na engongo boriye bino babia bonde yongji ba mani vuona bumma ya ususu mahzuhali matume makon jombi da ngai kelige jo hana je be imam ya wari imam ma som famfo bi vone nyingzani na nying fufulu eji ba so ko be yongji na vivre ensemble be ti ba yemjo aka kwam Exactement. doa bien yene bona bive fin bihe adit bidang abona alugubeti abingu amundo anena ye debon man minga debon man fam ba toban yo amba tob ni ya aboti ba wo yili ami se bod beso zabe man ya ni fite se zambia ngaka na gaba tob ne bele maman minita Zanga kwa. manga juana amuyo ambie hangulite iyo minga ka alu bakare hangu bahi ba bahi to me voix akaba Tam ne fait micro bomba. Quelqu'un a un micro ouvert là qui rigole, mais qui l'a. Non, tam ne fait micro bomba. Ma yam kinga yen. Morzinga ya kwa bi hala wa mbola lutu ye. Bahi ba bo to mama baka ka fokani yo me kizin me bi bwana tansi tanka ndo ayo nzenuna otobni minga ndonga yo karesin onongwanje otomanje jamais ma kwa bana etu efasibe ma kwa bana ndabot tarafisili onga ko yong zingmi mani ko bobe baba mam onga ko yena anongwan bobelinga wa to man bobelinga Mani botso to signa woman ndo ayena bona sekino ko okotobni fam mi timi ka ha Ameri, Miman Boitas, Mikofa, Amiga Kuduk, by Ukanin to a major resume na no of one to Mujue. American on your za what that cardboard boy, but who to mama. Amu, a young Fobaka, Heminga, Baviti, Mormania, Luminga, Bavimor, and then John Debot. Never Zamakukui. Gobe sinna binga wanjan wala mutuwa ani bumbi fofo jinga lot anto enkwara no ankware faga jinga lot ento ato funara amwal gobe yanga bikina yanu ye kwaba o yan minga akin zuwan ban wona e fafa ka bonare non da yamki takpam ayamki foma kaba ayamki boy babambon Ya amboni na biduna matumani na aluga annam aluga biki aluga nam ba man min boma masite
to zamba ba jonala ne fi te yang babwa zamba asika ngum zamba asika de twas zamba asika de twas zamba nouveau muso bien ka kwa ya zamba nouveau muso nala iyo ngabwa ni mubwa na ene mbang nala enda mboya nana e bod banga bi ngongo bod bi no ambo banga ke bien yeba miswan yang sing bo protestant yang sing bo catholique banga zone zo e lo anye tiraji nzo mwana gi yebe ya ba dugo ne mvutare hada bidang hefim e fa ya dugo namna ndole dang bon fie bui amu yang mujumu ke kui ndo fare kwa ba ndo jomna ngai mo lugo nya sika yeba we boya ndo afu me yemi ben nya mi so e fa bui e bo ne yesu pam marifu ma ya yemna yesu mbeba dia yeba yongi Minwana pam. e marifu ambangoni na e duguna amatuman man beti ayemna anaman beti anaman manikan bu biam da bo ne bi tob na mi toran min ko ba tum yemakon ama bo belinga ma yeba kuwa yemna yo mani kwa ba cham kwa bdi sombe ninga kumanyona makama bibo ban kwa ba ya kufu ngwali ya ba metena di duna ko so di man ngora ya jamne bi hal ha kom nen duan Min ngora mia. ma vuo bunton al duet do magina morusa ka ki kwa hala manga silna udzoma man go belinga muma na halma kama den kwa ba kama ne mi gwa metele zes mi gwa metele kazi otima tutu yen mo kwa ba kazi ngala avo belinga jona ilwa ya inye tire di do mwan tire di do ma silna kama tire yo la nta boya enselma selmina kwa usu bomo ye yaki kwa busu hala tanga maniton do nambong vungama me yawla mi kal manchanga ta berang pala bete kana masona ve makamana ve do iyong bi na yi moboti moi kang maluma na évolution développement et abordage bel kana go wa yem strong non ton go ba longu ngi bi ayem bi ka ba bo wa ba fam ya bi jam ya ore anzong Yuden. Benga begbal mi bo vo depuis bisab begbal me vo. Be carte na be so ba mbo yo ici benga lo ici za manga go bo. Min termintet mi bu bisab. Benga nyong siar ni matal na bu ma do benga yem siar ni. Ikan nga tibule bo amuya benga bobo vurufon vip na tu as tika pama London, tu as tika pama Karalok, a hatu funu na mo yuden. Mbani. A tibab na tu as tika numundim, a tijang mo yang yuden, mo yang yuden ni. Nga baba ne kana nga bo evolution. L'évolution nga ko na mo yuden, afunu na an mo yuden. Évolution et technologie même vite belle yoni, il va téléphoner sur yuden même go trouver. Yon a te kwam la sa te kwam a te ro kwam a choro mboye a choro yuden a te vulu mo ti so évolution moi quand même ouais quoi moi quand hey évolution il va so ouvert ngala pisse mo ti ngala ti lo bon ti ko lo ti lo mon bon ti ko na tu na Karalok
ni na bu pa me ni ke ma taka achan akubro mwan mo wul abu sambam akuvi sambam mwan mo wul évolution faut petit bon le vol évolution dit le vol il y a évolution mo jama kadam val na dobi mawu be perbilik bilibi ke perban amuna bongwandi kam e borbe bondombi kam ba ma ya l'évolution ba ga ka ba mama tan mas passi amuya etien ngala kuteba ngala pi ateba mi mo jamais dobe wa nangoi amuya amun butina ba ma bi passi ngiri kante wa bi kante ba bin ngabi sabi ba bi ni kun bi wa bon amun be di ma pa yengan utukoro achingu sana ukapa voir ama akabon voici ici plus on a un territoire de plus de 1000 km à la longue, pas carré. C'est-à-dire que tu quittes de la Sanaga jusqu'au bord de mer à Libreville. On parle de Gabon, de territoire. Comment est-ce qu'on va peupler ce territoire si on n'a pas la population? Quand tu as joué, vous pour la cima, tu vois quoi les tonnes? Mais comme le famille de évolution, mais c'est beaucoup de machin, mais c'est pas bien gabou. Le carana, deuxième bureau, au troisième bureau. Binga soit kiri, minga ouvre minga ba machin, minga ante ba machin. Jamais. Il peut mettre qu'à son minga carré qui n'a ne mangna mingi mena keba minga, ne mangna yon pas keba yon pas. Mi pas carré évolution. Mais carré évolution. Évolution. Keba yon pas. Keba minga keba minga évolution. Et tu te rends, mais dis moi absuna di mo et quand mais quand bon chinois bete bozu yanga bo chinois tous be ina se parma pan bo nga ni ke ba binga moi mi wa bongo ba ya te tombe mi de ben ma pas si c'est donc quel va comment pas la aya Yeah. Donc, manga tu na kama silna ngota. Manitona mani kwa ndinga kwa bala. Bien que bien boya. Mi amana. Yo ambi tu ne so bien kwa ba lugu biti. Lugu nam. Ane dai. Akara un selni boy. Akwa bam, akwa borba ki bongan. Akwa silna look, akwa me vok. À quel point ma mère se va que veut l'eau pas mal. À quel point il est là. Bien, ma mère te dit doit moyen di bala lugu e lugu doit pour beaucoup bébé et moi me fait une tout na bail beaucoup ala susun dia ki be lu atanga pabga yomi abungang ma kan kwa ba suiza ma kwa ba tout yon be ma kan kwa ba anu buzo ma tsoni zum zelin inunzu ma ko be zan ba ka bono ko ma meta yen zum ten wa yem no wa yen ko ko ma mi ko ba ko ko be ma mos yon kiria lende parce que ma zan ka ran yon wa ko ro san ngo ko Gabon 1000 km avec une cohérence culturelle et linguistique formidable, mais à côté de ça bon c'est qui. Et je crois que la première chose est Babala. Ouais, on a une direct mais l'homme invitation, j'ai des amis, on s'engage pas. Mais toujours on a ce problème. Mais on a perdu cette notion libératoire. Assis, Mozinga Sila Ndoni, il est Ndoni. Mais on va dire car l'essentiel de ce que je pense et le problème est grave. Non, mais à Kalam, quoi, ailleurs,
c'est parce que Bibel qui est un espace culturel vraiment mal. Yo manga ne yo wana manga wa fruya zo kul min tangan wa fruya zo kul ndego wa yale wa yale au quotidien les bribes d'éducation. Comment même madame Kane pour un immense territoire, une cohérence linguistique, nous ne sommes pas mesurés bien comme Ok. Atanga. Yeah. Okay. This MTN orang ayene biu fumbi. Argumentan. Ah. Oh, padi. Oh, padi. Uti ufumbungo weni dakalo. Moi. Yeah. So ya pabga. Ah, on kwalwo dakalo. Allô. Yongoma. Ah, atanga. Ah, pabga umu tsiga halon kwaba tsiga. Quel lui quoi man Ah, donc ni tout ma parce que donc mais manon quand ma kan ma mena bui. Ma mena bui, il faut d'abord ni bi na à ce niveau-là. Bibel qui bina kwaba active na be abo parce que moi je suis surpris à nous boire. On m'a dit en bani, à nous bon quoi bon, je m'attendais ne bito 1 minute, je sais pas à la centaine de personnes, mais tous les soirs ben là Milan. Il est là le problème parce que Bibel a boum am ni bien là, et en gros on croit voir sonner boum am donc parfois on s'y perd au lieu de bien que dans l'essentiel. Donc pour terminer sur le Alouk, quand Alouk tel que c'est faux aujourd'hui, c'est basé sur des critères qui sont faux. Et à partir de là, me loue belondu. Parce que bon, il y a un qui fait. Bibel bondia que bien bon banda y miki. Bibel qui a un espace non gomonga il faut non goya kunena ma kayen babezama ma matam que passer une petite soirée en compagnie de mi à Bibel qui passe. Or, nous sommes la communauté qui propose. Et pourquoi vous avez en fait, est-ce que vous vous rendez compte comme la femme là. En fait, soit au Soudan, effectivement, on dit qu'il soit au Soudan, mais pour s'implanter, on s'est implanté dans la région la plus cohérente. Et pour et quand quand il va se battre quoi quand cargo mais c'est quand le fier cargo mais c'est quand abumi quoi l'est du Cameroun cargo donc c'est vous dire l'importance Bible a une importance capitale. Nous sommes les seuls à ne pas nous en rendre compte. Et je vous dis cette histoire-là, vous allez regarder autour de vous. Sachez-le en Galatie, on m'a ouaza. Galatie va y mémoire à ici. Pas qu'à pousser. Ngo Congolais on dit on m'a ou non m'a ou bel comité pas qu'à se pousser. Bon bel point. Ah oui. Il y en a là bas aussi parce que Bible qui boit. Na ne bebara. Ah ne bebara mu mamen manga kusina la. Na mura wufwa bel ki mwana bel ki dom. Atanga bien qui usu. Ce n'était pas préparé. Voilà bien parler. Mais non mura bel ki aywan wa. Mais non. Mura bel ki mwan gonda bi ga bi min gombwa. Kenga bi to wan betan be sama. Ye bien a bi bin ga wo ma su an ni no bel ki mwan. Ça veut dire ne to min gombwa on zika kadi. Su ni wa ka ke bin ter bin ga. Men se ka no lu gon ter bin ga ko ko men. Ta ma jo e sita ha ka ni mura bi an ha bel ki mwan. Yanga bi ki bi que ba non hala bi tune. Bo moyi. Masina. Alu tswe da sobia an yebe mission sinala sobia fait namon funfubo une italien à Roma c'est namzamba namzamba C'est que namzamba Nam italien, nam Zambie. Mana usa di mi sangamie, gichina bita mana usa bitingi mi sangamie. Ifana dia yebo mutumia bazobia, umomena
izamba so bobo binga yeba fa fa ne family fam lugan binga banga lugan Nala évolution binga lugan hedebi kana famille lugan min ngomba kani bi lugan nga sila fena ibi ak lugan tsoni izamba nuwe izamba siga adza man wadi ne lo zamba adza biman bolu zala pare men ngabe bel farande borzo wonata amodi tam hay durzo bare ko bizo ati mai ko manika yi zibo masilin sili ba o belo ko bala kalo Voilà. Manika wo ki ba no ko va po ka Ba de nu no ko. Ba de bango. Bo ba ma kan. Kan tino ba. Ba. Nga kelim Pa nala main madung fer na ma abia ke on kwa busu na iyon bundomba ma e bunyamba mbizingala bu karna yon minga nya dang wo min tariyon akuluga tswe amwa yimna onome kibare adugno luk mingum fe ce n'est pas vrai ici tout amoine na alugan tangen nduda yi autorisé no olubin go fa upa cependant on dam luga tswe hanine min gumbwa ruwa yinuwa dugno luga tswe min gufa ya silne emin gu sunga ke luga nya tswe au indar ben wa dugno luga min gufa tswe alugan tangen da kilkino lubin ga à partir du moment où emin gu soit ke luga yebna uzunye et beaucoup épouse voix et bomban à joie sigité nous feu mayam kiza hakufa kara bien vivre halna yebon gonga mansu ndam na aman bin dam na mutum je c'est pas vrai ici wa mon boire kar halna yebon ga so c'est vrai binga yebon c'est encore une vérité mais yon binga yebon yibinga bona bihe mutum idini mutum bihe idini jue bihe zamba yibinga bona la binga manwangi bibisi bivandu binga manzorasi amuine na bangala bina idini dizambu njojune jomise ngabia yi alpha et omega yibia kabu zamba yonbia babamvus bitare yibinga babel zamba ngabunga belna inwala belen sang binga ngu yen sangna buan amubunga bu cultivateur bu siesi et il fallait ne bu buana bui plus unga bele binga plus unga bel buan plus ben bor bu kamo amubu yem nangi inwala zu kwa ngulala i yon kundu bu buan wa yi ham halana bor bu sitigren nda ngabia yebna aluktuelu soya luntuwe yibia mutum tobi sus antoye hala autrement ils ont maillé makam puisque il s'agit quand même du côté égoïste de la femme na ayant femme yazouding de famine bebe mi amina ye no fu bi courage no akarmin na mayina malugo bingu bengu le amu miaka bomi sobi was miaka na wo fois mai inarben la femme développe ses pensées égoïstes na imorno an fois hama tare murfo abarwa kuku wande zamba wa man kum marzulo sufuya binto bilik tare bwan malmunga mandia awan mama nguna donc asudama aluk chwa sigabe Jamda simplifier nani bu procédure aswinena e haro e alungwamno e alugita ngibino benzambo tout ça na amuya un problème de financement alunguli yamben yayen bo tu eni kwe yandi aswinu walumingo mbwa kibidima tam imaginer nduwe lugu le wais comme wante enu man kira amu harin toya Tambra, mais les deux et le coup avec Weboya. Donc,
Nge amutumana bia kunuman simplifier ko procédure bezing mutumana mezing mengabo belam ngabo na yomba no ngabo ho beta aussi l'avion beta aussi l'hélicoptère beta aussi le camion beta aussi les joniva indarben borbe efudi ivarina toane bingabo number fulu ngani yo ampafu opone te fini kwa ba lo hala e tu fuyo mamanga kamatsende ngabi toba hana lubiye tongu zamba nende zambia jona ojinfa luwe na bie ba toba hombuwa su elimbu miva jomi ye kitende bibia ye nwangi to bendi ce qu'il y a de mieux en fonction de la situation de tout un chacun kwa yibinga bui kele namwe swa kele emingu su we swa nyayuka na owe yaba ari ngwam ni mai ye bubin ndo ngata do fu manga Boa. Moi pour ngani waye car oncle na awu imanzo makanyali ibo ama nyinyali uki kwa balonga boti ko hamba Yeminba. Yeminba. La pensée égoïste. Asilna. Anga ande mzona. Molo zona zambo yeb zamba. Yebe tarbanga be yebe zambo su na. Katolo son makuswa. Bibi ngabe ti yebe zamba. Ndo izamba na nguwa zonu walu anime zamba. Olonda boro nyonga enda borzo. Betel mina zamba. Belle zamba lugudwe. Ye zamba takdo fugunga. Ya. Voilà. Zaina no halen silma silun. Nala abarainam. Kenin kwal. Na ida mutuka na murtubol na yengabelonda di bori min gabalondi bori pam. Besezu puba eba. Mati yana eba mene enem pubni ijambe to kwam Ivak iserve na borwa babo teba eba endi bot. Betul lo botara ipa ibelo botara ipa ivak botara betul bamani. Maluguna. Ijon bengabo kwamgi ko miswan mengabo mengen tu sobe bia. Ye engabo yabaga zama botara mengabo yabaga zama. Mengabo yabaga zama. Akan yabni abo fulmabni selon leur culture à eux. Leur tradition, ça n'avait rien à voir avec les autres. Donc, le fait que Betekwame et Betekwame, il va, et non pour neba, il va, et ne dames, il va, et ne Betulo was up to the larepa, ye ne veut mis ici, ni veut, ne baba veut, et j'en Betekwame, il va, et ne ya que Betulo, water, bon, mangama que, et j'en ai water, mais y'a de zama. Zamba yabaga zamba lo azza kabetu lo wata bunga ma suswa bobu lo bobu te kene zama mangara moy vina anti yen zama mumwa donc ijo mendama borbe tume bama tu tobne na betu kwame e be betu lare betu kwame ba ijo betu kwame ba betu bangara botara bama gama ke botar betu bobu tu ze bamle e ba da metu do po borba nga ba na okunyu ro tobne min ga yo su yo nga ayabte kaka bobte kaka sila gami sisi maman dama borbe tu ba ma tu tobne asuina e bete kwamban itil sudila et d'ivoire monsieur ching ijo bete kana egbe na ekenge dusu na mamanga ma sodo egbe na ekenge musu botar manga yab miswan aya mama se d'accord mina monsieur pamching asui na iyo miswan manga sobo bi botar manga nyo miswan banjumo nyo na da manga ba dingi enga bo imposer enga be imposer miswan manga bo imposer dans tu pour un truc de choix na tu choisis de prendre ou de pas prendre, c'était imposé, il y avait de la violence dedans. C'est que les gens ne savent pas l'histoire. Donc il dit badila il dit là et j'en veux te kana aya et ben tu as t'empêcher qu'on femme na akba mingam papa. Oui, il dit non pas mais quoi mais na quoi me lo quoi mi boana quoi be pri do ese be pri. But des gens comme na on mala yam mama tanwo
Donc, balna au bas à choix. Dit, tu as été imposé, na on m'a répudié bingabo. Moi, mon grand-père l'a fait. Sur ces 19 femmes gaba, il a fallu na amatir ni bingabo se boire. Et c'est après avoir célébré son mariage à l'église, est-ce que vous vous rendez même compte du traumatisme na au bagnon ministre ni au mawabwan et tout. Donc kana asuna ba choas il faut na betinye imposer, il faut na toi minga moi yemingi tiate dans zrabu. Donc à nous obliger et ça crée des scissions. Ma grand-mère en question, elle n'est pas mais jusqu'aujourd'hui. Et le kira nena, il m'a imposé en nous Bachwas. Il m'a anjouwa. Ane minga anjouwa, donc mingi anjouwa, nous te baigne. Tu as ibinga se ungama wabou ebo, ou tu m'as matir na bamake. Avant au Bachwas et après il binga to so. Donc abuma, mi swan mangazin dam ne binam. Amuba anjou sobi et dame ne mbwa. Et depuis pour te camisson mamati zinkana pour me mission bagbal na bakar go borba bela amu jo mission bete kana beto kolan do beto kwamna I bagbal na bakar bo Christian bamni da beto kolan voilà bela zametu do me ni me tiji jabli men parantang ni beda para vini inyo no mo beti atma baba miss amo de morminal Amwa de morminal. Ayemi dame to lot. Ayem do. Da atijiba ke edusu anyang bobo nyang na tunyon. Kargan ma parmesima, ibo parve na tan bet ka parmesima, mesima ja to kwa mesima teje. Voilà. Meta tel qual vala mu manga sira et sujet ce sujet. Non, mais dans le type de c'est énervant. Ndoa dia zoro binga kibia que lou on kwaba. Ezo me in masila evul mak o yaba an lo halandoa.